Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi eh. So, supposedly dili jud dapat ako karon original sa schedule kay lahi jud dapat ang mag-speak pero ilibre man daw ta og Jollibee. Alis din man daw og Jollibee. So, sige. Bitaw, I take this also as an opportunity kay pero pud ko gaampo nga tagaan ko bahin this year pod sa Ginoo. Pero maayong gabi mga batan-on invitees. Kumusta man gabi nga lesson, a discussion? Kinsay na diri gabi be? Hands up. Anya, unsa man yung nakuha gabi eh? Inasa lang utok ani ba? Human summer class ay summer naman karon pangutan-on na pud taon sa lesson na itaw gabi eh. Bitaw so bag-o na pud ta nga lesson karon no, mga batan-on pero before ta magsugod magampo sa ta. O Diyos nga labing gamhanan nakasyon sa langit o Diyos kami nagaduol kanimo karon nga pasalamat umahan sa imong kadagayang gihatag kanamo nga gitugutan nga magpadayon nga magsimba kanimo karon nga kagabion amahan. Amahan, samtang ako magabat-bat sa imong pulong ikaw mag-uban kanako i-bless kini amahan nga masabtan sa mga kabatan-onan, kaigsunan and mga live viewers pod o Dios. Pasaylo ko kami sa mga sala nga nabuhat sa ngalan ni Jesus nga bugtong personal luwas. Amen. May gabi usab. May gabi po sa tong mga live viewers no nga nagatanaw kanato karon nga kagabion. So pero before ta magsugod sa tong main topic, kinsay nay uyab dire? Diri ta magsugod. Kinsay nay uyab dire? Ha? Kinsay nay uyab? Sa tong invitees, kinsay nay uyab? Kinsay nay crush? Oh, di hands up po. Kita jud ko ni hands up. Kinsay nay crush sa base dito sa sa Tagabaan. Kinsay nay crush dira Oy. So nabay forever or wala? Wala. Nay forever wala. Ay dito sa mga minyo. Nay forever wala. Nay forever. Kay minyo man sila. Pero sa napay sa baguyab pa, Kim. Representative sa uyab Kim. Wala. Pero naay lifetime or wala? So, pero before that no, atong tan-awon kung walay forever, yes. Wala na jud forever. Kay mga matay man gyapon tang tanan. 'Di ba? Pero naay lifetime. So, 7 signs that you are in a good relationship. Unsa yung pagkabalo nga nakasasakto nga kuan kanang relasyon? The first one is, take note mga batanon kay basin di ay sa inyohan eh. The first one is you can speak out without being scared. Kanang anang di na bitaw ka mahadlok mo share sa mga tinago dira. Di ba naman tayo mga darkest secret dira. Di na ka mahadlok mo share pa sa imong mga problema, sa imong uyab. Kana, isa na siya ka-sign mga batanon nga nakasa usa ka healthy nga relationship. Kaduog mo ng kuan nga communication is the key. 'Di ba? Kung dili mo magstorya-storya, dakog chance nga dili jud magdugay yung relasyon. Pangkaduha is trust is at the foundation of the relationship. So salig. Kinsay overthinker dira kinsay siloso or silosa? Hands up man ka Kim. Ikaw ka Kim. Si Ishi? Ikaw, Ishi? So, kinahanglan jud no kung namoy mga partner, dapat namoy salig no. Nakoy na-encounter ba pinana siya nga. Naman ko'y salig sa kong uyab pero ang sa kong sayang palibot wala ko'y salig. Yun ana ba? So, na question ho nga, unsa nimo paghatag og trust sa imong uyab nga dili may ka makasalig sa iyang palibot nga dili siya mag-cheat sa imuha. 'Di ba? So, questionably ang trust nga imong gihatag. So, duha na mga batanon. Pangkatulo is you understand each other's love language.
Di ba, lahi-lahi matag love language na kanang word of assurance or affirmation, kanang, ay kinsay ganahan og quality time. Ngisi man ka siya. Ngisi man ka siya. Kanang quality time. Oh, quality time imo hani. Oh, quality time nga kanagong bahalag dili daw mo magstorya every hour or kanang the entire day, basta at the end of the day namoy kanang time nga magstorya unsay nahitabo sa inyohang adlaw, unsay nahitabo sa tibok adlaw niyo ba inana. Di na lang ko mo share kay na si mama. No? Dili ko mag-share kay na si mama. So, pangkaapat is you agree to disagree on some issues. So, kanang dili man jud sa tanan situation sa inyong argument nga pareha mog side nga kanang barugan. Kung sa politics pa, ang imong uyab BBM, ikaw Duterte, dili man jud mo namabot man jud sa point nga dili mo always same og barugan sa kinabuhi. But make sure that at the end of the day, okay yung relasyon. Nga dili na mo ang reason nga maguban yung relasyon sa usag-usa. Di ba mga batanon? Kita jugog mga kilay nga nang kuan ba nang taas bitaw pagsulti murag nag-take note jud ni ba. Pangkalima is you motivate each other to achieve your goals. So kung ang inyo galing uyab or inyohang crush mga batanon dili mo sugtan nga for example mo eskwela mo og layo kay LDR lagi daw na dahog chance nga dili siya ang sakto nga tao para sa inyo. Kaya nga naman, ginakat man niya ang imuhang goal sa life nga makahuman sa anay nga kurso. Yan ana. Gina-prevent niya nga mo sa tawag ani mo imong kabuton imuhang mga goal sa kinabuhi. So kinahanglan kung mangita mo inyong partner sunod or karon kung nana mo'y partner, make sure nga kana siya suportahan mo sa inyong mga gusto. Like for example, bahalag kanang for example gusto ka kanang part-time job niya mingon imong uyab nga ayog pag part-time kay mawad-an kag oras sa ako minana ba kung ako ana dapay-dapayon ako no kay imuha na gud nang own decision di ba experience ba yang kinahanglan diri sa Pinas so minana ba kung pugnan mo murag duha-duha ta dira murag sa tawag ani kanang padulungan mo sink ang inyohang barko. The sixth one mga batanon is boundaries are honored and respected. Di ba? Kanang asa si Kim. Kim, kanus aman mo nagka-holding hands sa imong uyab Kim? First holding hands. Wala mo nag-holding hands. Conservative daw si Kim. Ay, dugay. Wala ka dumdum. So, mga batanon ba? Kinahanglan ang inyohang boundaries kay respeto sa inyohang uyab. Dili kay kanang constantly gina-cross ang inyohang boundaries nga kanang dili ka gusto pugson jud ka. Inana ba? So dapat dili gan ana mga batanon. Nya kung nana mo sa inani nga situation, ang akong ikasuggest sa inyo bulagin ninyo inyong uyab. Kay dahog chance nga after niya makross inyong boundary, biyaan na gihapon mo. Di ba? So, inana na mga batanon. Pangkapito is you feel happy and supported. Kinsay malipayon ang panag-uyab diri or relasyon? Kim. Si Kim na lang tanan. Imo hani. Imo ishi. Imo ha job. I'm so happy. So, dinahanglan ang inyong panag-uyab is ginasuportaan, malipayon. Although na may arguments jud usahay no. Ay kaning sa mga minyo. Kaning sa kay ate maglangit. Sa imo te, happy mo always te. Dili te no. Pero at the end of the day, ma-okay ra gihapon mo. Malimutan nga nag-away. So nana ba, at least at the end of the day, dili man niya kanang dili na kamo kabalo magdumot ba, magtanom og kasuko. So ang storya pa sa katigulangan, kung mag-away manggali mo, ayaw paabta nga mahuman ang adlaw nga kuan nga kanang nag-away mo, dapat at the end of the day okay daw mo. Pero naapod ko'y nadunggan nga
mas okay daw nga paabtan ninyo og ugma kay bugnaw na inyong mga ulo duha. Dili na mo init og ulo. So inana na siya. Depende ra sa inyo ha, but make sure nga happy mo sa inyong panag-uyab. Dili kay puro ra mo away. Dahil murag i-assess ninyo kung ikapila mo mag-away sa isa ka adlaw basin mas grabe pa kaysa sa gimog storya sa kada adlaw. Basin sa inyong communication tibok adlaw 70% ana nag-away mo kay tungod sa sigig selos, so, tungod sa sigig overthink. So inana ra. So, according to John 13 verse 34 to 35, it says, "A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." So, kung gusto mo nga makaila ang uban nga anak mo sa Ginoo, dapat kabalo mo higugma sa inyong isig katao. Dili lang ni nga kanang mag-uyab nga higugmaon ninyo, kanang inyong higugmaon ninyo inyong mga amigo, inyong silingan ng inana, pero kung away ninyo murag dili man guro, murag sakit sa dughan no higugmaon ang kaaway. So, let us learn to forgive and also let us learn to love one another. So, di ba, na-establish nato nga walay forever ding kalibutan na. But naay lifetime. So, ang Ginoo na po'y gihatag nga signs sa to, signs for a love that binds us for eternity. So, naapoy gugma nga gihatag ang Ginoo sa to, which is na siya signs nga gihatag sa to. And mo na siya atong focus karon nga kagabion. Unsa man ang signs or unsa ti mailhan nga gihatag sa Ginoo nga nahigugma siya sa ato. According to Deuteronomy 10 verse 12 to 13, it says, "And now, Israel, what does the Lord your God require of you? He requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases him, and love him and serve him with all your heart and soul. And you must always obey the Lord's command and decrees that I am giving you today for your own good." So unsa daw mga batan-on? Higugmaon daw nato ang Ginoo with all our hearts and with all our soul, and unsaon daw? By following His commandments or the Lord's command and decrees. So focus ta dira sa commands and decrees. So unsa na siya? So according sa Deuteronomy 6 verse 5, it says, "You shall love the Lord your God with all your hearts and with all your souls and with all your strength." So kinsay nahigugma sa Ginoo dire? Wala wa may ni hands up nga nahigugma sa Ginoo. Kinsay nahigugma sa Ginoo? O, di ba, daghantan nahigugma sa Ginoo. So, we all love the Lord. But unsa man nga pamaagi nga atong mapakita nga nahigugma ta sa Ginoo? Enough na ba nga musutit ta nga, "Lord, nahigugma ko sa imo ha?" Nya, secure na ba ta dira sa atong topic paggabi nga secure na ba ta nga di na ta makasala nga musuti lang tag, "Lord, nahigugma ko sa imo ha?" Unsa man mga batanon, secure na ba na para sa inyo ha? Paminaw ninyo. So, atong tan-awon karon. So, sa Leviticus 19 verse 18, it says, "You shall love your neighbor as yourself. I am the Lord." Kinsay nahigugma silang silingan? Dili na kanang nahigugma lang nga kuan na, nga kanang sa uyab nga kuan. Kanang nahigugma gud nga nag-care sa ilang silingan ingon ana. Kinsa man? O kita og isa. Isa raw na kita. Wala day lain? Wala na ilain higugma sa ilang silingan? Wala kay ngano man. Unsay problema day sa silingan? Ha? Sabutan. Himantayon? Kanang sayo pa sa buntag saba na. Yun ana. So, inana ba? Kung giunsa nato paghigugma ang Ginoo, dapat ingon ana pud nato paghigugma atong mga silingan. Inana na siya mga batan-on. So, unsa ang mga katungdanan sa tanang tawo? Unsa datong katungdanan or unsa day atong dapat buhaton or unsa unsay dapat natong buhaton? According to Ecclesiastes 12 verse 13, it says, "Humani ining tanan usa na lang
kabutang ang angay kung isulti. Tahura ang Dios og tumana ang iyang mga sugo kay mao kini ang tuyo sa pagbuhat sa tawo. Unsa day reason nga gibuhata sa Ginoo? Unsa daw mga batanon? Invitees. Unsa daw? Tumana ang yes, tumano ng iyang sugo. Tubag mo kay klase man pud ni nga style diri ah. Tubag-tubag ta diri kay atong gamiton atong koan. Natungdan sa klase. So, kinahanglan daw tumano atong sugo kay mao na ang tuyo sa pagbuhat sa tao. So, kinsay kabalo unsay sugo sa Ginoo be? Kinsa may nakabalo unsay oy nag-abli magkudigo. walay kudigway. So, pila day kabuk ang sugo sa Ginoo? Napulo ang sugo sa Ginoo. So, unsa man ang napulo ka sugo sa Ginoo be? Ay saan? Kaduog ko kay sa. Walay abrig cellphone. Bible. So, sige, asa man makita ang napulo ka sugo? Unsa nga libro? Unsa? Yes, Exodus. So, ang una nga sugo, take note mga batanon kay part ni sa quiz. So, ang una nga sugo, okay, una na sugo, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko, or thou shall not have no other gods before me, kung sa English pa. So, di ba, kinsa man atong gisimba? Ang Ginoo. Pero kung musimba ta, unsa man atong gunitan? Wow, Bible jud. Kung musimba ta, unsa man atong gunitan? Basin wala ta kabantay nga ang atong focus na kay atong cellphone, atong Facebook while gasimba. Or kanang gasimba ta atong ginahuna kay dili ang Ginoo. Kinsay inyong ginahuna karon? Ay Shane, kinsay imong ginahuna karon Shane? Wala. So basin makalimot mo ba nga basin madugay dili na ang Ginoo atong ginasimba but lain na. Ang focus atong pagsimba lain na. So mana siya, ang una nga sugo unsa to mga batanon? Invitees unsa to? Ang una nga sugo? Okay. So thou shalt not have no other gods before me. Dito sa ikaduha nga sugo. Ang ikaduha nga sugo kay kung ang ikaduha nga sugo ingon pa sa Exodus 20 versikulo 4, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga ato sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Parahin ta sa 5. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila kay ni mag-alagad kanila kay ako si Jehova nga imong Dios mao ang Dios nga abughuan. Kung sa English pa ang abuguhan siloso or a jealous God. So, di ba kung ang imo manggaling uyab or ang imo manggaling ex, ay sige, kisa na ex dire. Unsa man na? Unsa man na? Gabi. Kisa na hinahi ka ng di ba? Kinsay gatan-og mga K-drama dire. Di ba na yung mga selose kasi kadog grapay nag-mention. Kanang di ba na may mga selos dira magselos manggali ang imong uyab sa lain, ang Ginoo na ba nga gibuhat jud ka sa Ginoo nga gihigugma ka sa Ginoo nga gipadala na iyang anak. Siya pod guro no napod siya right nga magselos kung nakay simbahon nga lain or nakay yukbuon nga laing tao or Ginoo, di ba? So mo na siya ang ikaduha nga sugo mga batanon. Dili ka magbuhat or magyukbo sa mga graven images. Kay si Jehova is a jealous God. So ang ikatulo nga sugo mga batanon is makita sa Exodus 20 versikulo 7. Nagaingon, dili mo pagagamiton ang ngalan ni Jehova sa imong Dios sa pasipala kay si Jehova dili
isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. So thou shalt not take the Lord your God in thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. So dili nimo yaga-yagaan ang pangalan sa imo sa Ginoo. Di ba? Kanang kasagaran biya kanuno kay na expression na nato nga mayaga-yagaan nato ang pangalan sa Ginoo. So basin dili ta makabantay mga batan-on ba nga ato na nang nabuhat. Just kung nabuhat naman kay nato na or ginabuhat nato karon, hinay-hinayan natog tanggal. Kay nganuman makalapas ta ni ikatulong sugo, which is ang pagpasipala sa pangalan sa Ginoo. So dito sa ikaapat nga sugo, makita sa Exodus 20 bersikulo 8. Ingon pa, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. So gi-highlight ang adlaw nga igpapahulay. Pila ka adlaw ang isa ka semana? 7. 7 ka adlaw ang isa ka semana. So unsa day ang adlaw igpapahulay diha sa Biblia? Ha? Unsa ang adlaw igpapahulay sa Biblia? Let's look at dito sa Luke 23 verse 54 to 55. According ni siya sa Bible and kung naamoy Bible sa inyong balay or sa inyong cellphone, pwede niyo ni tan-awon. Ug mao kadto ang adlaw nga pangandam ug nagakahaduol na ang adlaw nga igpapahulay ug ang mga babayi nga nagpanguyog kaniya gikan sa Galilea na nagsunod ug nagpakakita sa lubnganan ug kung giunsa ang pagbutang sa iyang lawas. Kini siya mga batanon is katuning time nga gibutang na sa lubnganan si Jesus Christ. Katuning siyang after niya namatay, nalansang siya sa cross. So dito sa 55, ug na mauli sila ug na nagtagana ug mga pahumot ug mga momento ug mga adlaw nga ug sa adlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa sugo. So sa adlaw daw nga magpagpangandam gibutang si Jesucristo didto sa lubnganan. And the following day, which is ang adlaw igpapahulay, is na mahulay daw sila. Wala sila na ato sa lubnganan. So dito ta sa Luke 24 verse 1. Apan ang nahaunang adlaw sa semana, sayo pa kaayo na nagpangabot sila sa lubnganan nga na nagdala sa mga pahumot sa ilang gitagana. So, unsa daw unang adlaw sa semana? Di ba? Tanaw ninyo. Adlaw igpapahulay, adlaw igpapangandam, adlaw igpapahulay ug unang adlaw sa semana. Di ba? So atong hanaayon, atong i-arrange og maayo. So ang una is adlaw igpagpangandam. Kinsay Catholic dere? Walay Catholic dere okay. So sa Catholic pa, nag-celebrate sila last week og unsa man? Easter Sunday na day last week. Holy Week, diretso naman Easter Sunday. Holy Week, di ba? Kaduog mo kanang ginasulti nila katong Biyernes nga, ayaw mo paglaag kay patay ang Ginoo karon. Di ba? Or kanang masamad nga, dili ka pwede masamad kay patay ang Ginoo karon. That was on Friday. So mo na siya ang nahitabo diri Kaya nga naman, adlaw igpagpangandam, namatay ang Ginoo. And the following day is adlaw igpapahulay. And sa unang adlaw sa semana is nabuhi ang Ginoo. Mo na siyang nahitabo sa Easter Sunday sa Holy Week. Iba nahitabo last week. So unsa daw? Adlaw igpagpangandam is Biyernes. Sunod niya na is Sabado. And ang unang adlaw sa semana is Domingo. So, adlaw igpagpangandam, Biyernes, and ang unang adlaw is Domingo. Tan-aw nimo ang calendar karon, di ba? Unsa may first day sa week sa calendar? Mga batan-on. Di ba? Sunday.
Naka-base yun na siya originally diri sa Bible, mga batan-on. So atong i-dig deeper kung unsa day ka-importante ang adlaw igpapahulay. Kung kanang mo pahulay dayta sa adlaw igpapahulay nga nagpahulay man during po dito sa time ni Jesus Christ. Iyon pa sa Genesis 2 verse 2, ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. So unsa daw? Sa adlaw nga ikapito nagpahulay pud ang Ginoo. 'Di ba? Kung mo pahulay man gali ang nagbuhat sa ato, nganong di man ta mo pahulay? Unsa day ta nga dili man ta mo pahulay, 'di ba? We need also to rest. Padayon ta. Ug the following sa Genesis 2 verse 3, ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. So sa adlaw nga ikapito gibalaan pa jud ni pahulay na ang Ginoo, gibalaan pa jud niya. So ingon ana na jud siya gihatag og emphasis sa Ginoo ang adlaw nga ikapito. So may sugo ba ang Dios nga ang adlaw nga igpapahulay nga ikapito ipasimba? Na ba mga batan-on? Iyon pa sa Deuteronomy 16 verse 8. Sa unom ka adlaw magtrabaho daw ta. Apan sa ikapito nga adlaw mo ang balaan nga pagkatigom kang Hiyobang nga imong Dios. Dili ka magbuhat og buluhaton niini. So dili daw ta magtrabaho sa adlaw nga ikapito. So sa adlaw nga ikapito kay nagpahulay man ang Ginoo. So the Lord rested on the Sabbath. So us as created individuals by God, we also need to rest on the Sabbath. Same as how the Lord rested on the Sabbath. So pila man ka oras ang pagsimba. So how long should we worship God on the Sabbath day? According to Leviticus 23 verse 32, kini alang kaninyo mo ang adlaw nga igpapahulay sa balaan nga pahulay. Magsugod daw unsa hapon hangtod sa hapon. Gi-highlight na dira nakapula, hapon hangtod sa hapon. So unsa daw? Hapon hangtod sa hapon mo pahulay daw ta from sunset to sunset magsimba ta sa Ginoo. So unsa man di ay ang adlaw nga igpapahulay alang sa Dios ug sa tao? Unsa di ay? Unsa man ang adlaw igpapahulay alang sa Dios ug sa tao? According to Ezekiel 20 verse 20, ug balaana ang akong mga adlaw igpapahulay ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo. Aron kamo makaila nga ako mao si Yuba nga inyong Dios. Unsa daw? Let us worship God on the Sabbath or on the rest day. It's because it is a remembrance nga naa ang Ginoo kanato. Ug aron pud ta makaila sa Ginoo. Kaya naman, on that day nga to siyang gi-worship, we also appreciate man God kung unsay nahitabo sa ato tibuok semana. Like ma-remember nimo nga, ay hapit day ko mabanggaan og motor katong adlaw may kay luwas ko sa Ginoo or gibantayan ko. Inana ba? We contemplate ba, we appreciate giunsa ta pag-ayo sa Ginoo sa tibuok semana. Inana day ang dapat atong buhaton sa or timan-an nato mga batan-on. So according to James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Forefathers, published in 1917, pages 72 to 73, it says, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you may not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scripture enforced the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. So, pwede ninyo ni siya i-search mga batanon if you want some clarity, pwede ninyo ni siya i-verify. But, mojo ni siya ang statement nga nahisulat sa book nga The Faith of Our Forefathers by James Cardinal Gibbons. So in Matthew 22 verse 36 to 39 it says, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. The second likewise is this, you shall love your neighbor as yourself. So pila gali ang
ato ang balaod, pila gayang commandments nga gihatag sa Ginoo? 10. Pila naman atong na discuss? 4. So, unsa day gisulti diri sa Matthew? Gi-divide into pila? Ikatulo o ikaduha? Ikaduha. Unsa daw ang unsa man sila? The first to fourth commandment, it says, love God above all else. The second is, ang ikaduha nga side is, fifth and 10th commandment is, love your neighbor as you love yourself. So, ang ikalima nga sugo is that tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron sa paggahataas sa imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Hiyuba nga imong Dios. So, unsa daw? Respect your mother and father or imong ginikanan. Tahoron nimo sila. Kay ngano man, aron paggataason sa imong Ginoo ang imong kinabuhi niining kalibutan. Di ba? Simple ra kaayo mga batan-on. And ang ikaunom nga sugo, dili ka magpatay. Di ba? Natay balaod diri sa atong country nga dili ta magpatay. And of course, napoy balaod nga dili ka magpatay sa Ginoo. Di ba? Kinsa man ta para mo patay sa atong isig ka tao. And ang ikapito, dili ka magpanapaw or thou shall not covet adultery. So, dili jud maayo nga kanang kung ano, sana magkabit-kabit ingan anak. And ang ikawalo, mga batanon nga sugo. Dili na hapit ata. Ikawalo is dili ka magpangawat. Nakoy nakita gisik ko. Na may gisik ko. Kadungog jud ko ba ara, di lagi ka mangawat. Dili ka magngawat kay ano man sa dili pa nga dili lang ka mapriso kung masakpan ka diri di lang ka mapriso, di pa makasala pa jud ka sa Ginoo. So inana na siya mga batan-on. Di ba? Pero kinsa may nakapangupit na diri oy na ka-honest oy nag-hands-up man. Kinsa may nangupit na silang parents ani. Gagmay ra gud kanang 5 Gs. Pero say mabot gug 50. Di ba? So, inana na mga batanon, dili ka magpangawat. So, di ba, kung nabuhat na mo ni, pangayog pasaylo sa Ginoo. And ayaw na pud buhata usab. Dita sa ika-9. So, dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig katawo. Dili ka mangilad or kung dili ka magbutang-butang og storya. Di ba? Kinsa may hilig og chismis dire? Kinsa hilig og chismis? Chismis. Di ba? Nindot man jud na labi nagdili ikaw ang topic. Kanang mamino ka sa kuan, mamino ka sa storya sa kanang nahitabo sa uban. Ayaw ka ulo mga batanon kay nana pud mi college me. Kanang naka-remember mi kuan, nagbuhat mig GC tulo ra mi kabuok. ang storyahanan na mo is laing tao nga kana ilang mga issue. Pero dili may magbutang-butang, lang gather of information lang ba. Pero ingon pa, dili ka magsaksig bakak sa imong isig katawo. So dili ka mangilad sa isig katawo nimo, dili ka mangilad, dili pud ka magbutang-butang og storya sa uban. And ang ikanapulo, last nga sugo sa Ginoo is that dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo, dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo, ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babayi, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isig katawo. Kinsay naibog ka iyahang friend kinay iPhone? Uy, namoy nag-hands up. Kita unay nag-hands up. Dili magkuan. Kanang kinsay naibog kay dato sila ilang silingan. Di ba di man jud nato malikayan no nga makana ta ba nga. Hala sila lagi kay dato, sana kami pud inana pud mi ka dato. No? Tana inana pud mi kahayahay. But let us remember mga batan-on nga God put you in that situation for a reason. Di ba?
Dili kay na kakusgan kung dito ka siguro sa sitwasyon nga dato ka. O dili kay ana kaisog kung dito ka nga situation nga hayahay ka. O dili kay ana ka porsigido makahuman kung dito ka gibutang sa situation nga hayahay ka sa kinabuhi, naamoy business ka o galingon. Nga ba? God has a purpose for everything. So kinsa ang nagsulat sa napulo ka sugo sa Dios? Kinsa di ay? Kinsa? Si Moises? So yun pa sa Exodus 31 verse 18. O gihatag niya kang Moises ang sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ug duha ka papan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Kasi nagsulat ang Ginoo mismo mga batan-on. Di ba? Ingon ana ka sacred ang balaod. Kaya nga naman, ang Ginoo mismo ang nagsulat dito sa tablet of stone. Kanang sa picture, kana yun ana siya nga style nga tablet of stone. Pero gamay-gamay siya kay mabitbit man siya ni Moses. So unsa ang sangputanan or unsa may kapadulngan sa mga tao nga naglapas sa sugo sa Dios? Unsa day kapadulngan? Maunsa? May impyerno. So, according sa 1 John 1:3 versikulo 4, yun pa siya. Ang tanan nga nagahimong pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo, kay pagpakasala maumay paglapas sa sugo. So, kung nakasala ka, nakalapas ka sa sugo. Di ba? Automatic. So, kung nakasala ka or nakalapas ka sa sugo, nakasala nakaana sa Dios mga batan-on. Katulang 10 commandments ang i-remember ninyo sa kung nakalapas ba mo or wala. But ayaw mo kuan kayo nga kana lang mo mag-focus permi sa inyong ginabuhat. No. So unsa ang giingon sa Dios kung atong lapason ang usa sa iyang mga sugo? Unsa di ay? Ingon pa sa Santiago 2 versikulo 10, kay bisan kinsa nga nagabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong manilapason sa tanan niini. So, makasala ka or malapas nimo ang isa, automatic nalapas na nimo ang tanan nga sugo sa Ginoo. Di ba? Nang maayo kay nimong bantay-bantay sa tanang sugo pero nakalibak di ay kas katapusan. Wala gihapon. Di ba? So gibungkag ba ni Jesus ang iyang mga sugo? So, ingon sa Matthew 5 verse 17, ayaw ka mo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. O sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Diretso ta sa 18. Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayluan sa kasuguan, bisan usa na lang kakudlit o usa katulplok niini hangtod nga ang tanan matuman. So unsa daw, wala ni anhi ang Ginoo or si Jesus Christ para gub-on ang sugo, but to fulfill it. Unsa lagi fulfill sa Ginoo? Kaya remember mo sa Israel during sa time ni Jesus Christ, di ba gahalad-halad pa sila? Mo to ang gipulfill ni Jesus Christ. Kay siya ang halad, siya ang last nga halad. Wala niya gibungkag ang sugo. Iyon pa sa Matthew 5 verse 18, dili daw mahundang hangtod naapay langit ug ang yuta. Napa ba ang yuta? Napa ang langit? Wala. Naapa. So nawala ang sugo, naa. Unsa man? Mga batan-on, naagihapon ang sugo. Kinapa man ang yuta, napaghalita. So unsa ang ilhanan nga kita tinuod nga nahigugma sa Dios? Unsa day ilhanan? Diri na. Di ba? Musuti ta nga nahigugma man ko sa imo Lord, pero unsa day ilhanan nga nahigugma jud ta sa iya ha? According to Juan 14:15, kun nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanaw ng akong mga sugo. So, yun ana ra ka simple mga batan-on. Di ba? Kung namang kay uyab tumanon manggay nimo nga kanang dili ka maglagi ani nga oras,
or kanang inon ka nga kauna, ning mukaon man dayon ka bisan wala pa kay gana, di ba? So inaa na mga batan-on, ingon na pud sa Ginoo kung higugma ta kang sa Ginoo, tumano na to yang mga sugo. So according to Ecclesiastes 12 verse 14, let us hear the conclusion of the world, the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is man's all. So kahadlukan ang Ginoo and i-keep nato ang iyahang commandments mga batan-on. Although lisod jud siya, lisod siya, dili man siya sayon. Kay makalapas man jud ta gihapon, di ba? Kisa may perfect diri ah. Kisay perfect. Di ba? Wala. So makalapas man gihapon ta. So hinahinayon nato nga baguhon natong self mga batan-on. Hinahinayon nato nga baguhon natong kaugalingon. Philippians 2 verse 13 it says, "For it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure." Sa daw? God who works in you for both to will and to do for his good pleasure. So, kung nahigugma mo sa Ginoo mga batan-on, andam mabo nga tumanon iyang mga sugo. Kung andam mo nga tumanon iyang mga sugo mga batan-on, katong napulo ta jud to siya, palihog ko pagtindog kay para pag-aampuan nato. Ipakita nga nahigugma mo sa Ginoo nga kaya niyo tumanon iyang mga sugo pinagi sa pagtindog ug pag-uban ka nako sa pag-ampo karon nga kagabi na. Let's pray. Almighty Father, Lord God in heaven, we would like to say thank you, Father, for a message of reminder, O God, regarding your commandment, your love unto us. Father, keeping it might be a struggle for some and most of us, Father, but we cling to your promise that you're always there, ready to give us strength and courage to face every day and to follow all your commandments, Father. Give us strength and give us perseverance, O Lord. Thank you for everything in Christ, our loving heavenly, our Lord, God, and Savior. Amen. So, balik naglingkod, mag-quiz na ta. Ready na inyong papel o ballpen? 5 tani ka question mga batan-on. True or false? Walay mag-or ha. You can write T if the statement is true. Write F if the statement is false. Capital letter. Not following instruction, -5 points. Automatic 0, not following instruction. Okay. Number 1, ready na? Ballpens up, sabi, ballpens up. Ballpens up kung ready na batanan. Ballpens up. Oh, man ang sa likod. Ballpens up. Oh. Sige, don't forget to write your name. Inyong edad, dili day. Pangalan, pizza karon, tapos pangkapila nga gabi eh. Pangkapila naman ta nga gabi karon. Ha? 2 days. 3 days. 3 nights. Third night. So number 1, let's go. Ready na? Number 1, the 10 Commandments, or ang napulo, sagol mo din English, Bisaya. Ang napulo kasugo na divide into 2 parts. Or the 10 Commandments are divided into 2 parts, true or false. So yun na, oy. Akong gases ganina, mga ano ra siya. For elementary. On the scale of 1 to 10, how hard is the quiz? Number 2, Lunes ang unang adlaw sa semana. True or false? T or F? Sayon ra? Gabili. Lain na, oy. Pag perfect baya daw the entire week, kinahadoy prize. Di ba, Kim? Unsay prize, Kim? House and lot? Number 3, kung kita nahigugma sa Ginoo atong tahoron iyang sugo, true or false? Ay, open-ended man siya nga question. Yeah.
Okay na? Number 4. Sabado ang adlaw igpapahulay. Or Saturday is the day of rest. If kung sa English. Sagdi ang spelling sa Bisaya ha kay. Dili ta Bisaya major. Last number. Wala na'y napulo ka sugo. True or false? 5, 4, 3, 2, Masay bahala na. Ngayon na sa bahala na. Uy, wala naminaw ni ba? Okay, ball pens up. Okay. Okay, Mark, human na tanan, no? I hope mga batanon nga naamoy nakuha sa ato ang Ay, mag-check? Ay, mag-check pa di ay. Mag-check pa di ay. Okay, change papers. Sa clockwise? Change, seatmates na lang, tapad. Ay, dili. Kamoy check sa inyong kaugalingong paper. Nya, naman ta sulod sa simbahan, alis din na lang din ninyo kan. So, number 1. Unsa man? True or false? Yes. True na siya. T or F ra, T or F. Tapos dapat capital letter ha. Kung small letter, -5. Number 2. Sa T or F? Yes, that is F. Siya, bago pagay ta nagkuan, nagwali, makalimot na dayon. Pangkatulo, T or F? Yes, that is true. T na siya, T. Number 4, T or F? Ha? Yes, T. Nakadug man kog F. Number 5. Ansa man? False. True. Hay, dili false. False na siya. Mali man sa kung under. Wala ko na edit. That is false. Kaya nga naman, nganong false man kay? Yes, napay napulo ka sugo. So, I hope na mo'y nasabtan karon nga kagabi yung mga batanon and mahinumduman ninyo na siya. Dili lang sa quiz tana no and sa uban pa. And tana tomorrow makinumdum balik mo kay another na pod ang atong topic nga pagadiskussan. And maulang ka na and may gabi sa tanan.